Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa STM Hardika semester 2 yang malam ini akan saya temani untuk belajar bahasa Inggris. Sebuah topik yang selalu menarik, yang selalu menjadi bahasan yang penting karena salah satu high demanded skill ya. Jadi bahasa Inggris itu salah satu high demanded skill yang mana eh, sekarang ini menjadi kebutuhan bagi seseorang untuk belajar bahasa Inggris, apalagi di tengah situasi yang seperti ini, pemahaman digital literasi banyak menggunakan bahasa Inggris. Maka saya motivasi Anda untuk selalu tidak berhenti untuk belajar, mempelajari hal-hal baru, salah satunya bahasa Inggris. Oke, I will accompany you to learning. I will be here standing with you, learning and teaching English together with you. And today I will discuss about the tense. Okay, so tense that I have been, becoming my favorite topic in English teaching, and I have delivered the module of this tense to your class leader. So this is about simple present tense is the first thing. So we have three type of tenses actually. There are three type of tenses. There are first is present, and then past, and then future. So it depends on the timeline. I mean, like if we are talking about something going on, if we are talking about something that is going on, then we are talking about present tense. It could be simple present, it could be present continuous, and then it could be something like the thing that you've been into for a long time, and you are using uh, participle, present participle, or present perfect, yeah, and then using the present perfect continuous. And it has been the same thing also with the others. In past, we also have simple and then present. We have simple and then continuous, and then uh, perfect and then perfect continuous. And it applies also in future. So simple future, and then future continuous, and then future perfect, and then future perfect continuous, something like that. So we are talking a bit about this. First is simple present tense. Here we I am taking this course from examplanning.com, so you might be able to see there, and you can also visit there if you want, just for your personal studies. Okay, so the structure of the tense is subject and then verb and then es or as. For example, I take exercise daily. She reads a book in the library. So you can see that I is the part of they, we, I, you. So you don't have to use as, since they, we, I, you, there are no s in the uh, what's it called? The what's it on the verb. Okay, so this one I take exercise is they, we, I, you, and then you don't use as. But if it is refers to he, she, or it, you use as here. Okay, so I take exercise daily, and then she reads a book in the library. This is something really different. Okay, the next one is present continuous tense. The structure is you use subject and then is, am, or are. Depends on what subject you are using, and then you use verb and then ing. So for example, he is playing football, this one.
So because this is a singular verb, a singular subject, he, is, and then playing football, and then followed by the verb. And also this one, I am studying in high school. So I and then am studying in a high school. This is something that you are using to express something that is going on or something is in progress. This one. Jadi sesuatu yang sedang terjadi. And the next one is present perfect tense. This one, the structure is subject and then has, have, and then verb. Verb 3, this one. For example, you can use that. He has made this colorful chart. I have completed my assignment. Has means telah. Has or have here mean telah. So present perfect itu maksudnya untuk express you. It is meant to use to express something that has been done, yang sudah terjadi. Jadi he has made, dia sudah membuat, atau dia telah membuat gitu ya. Sama juga ini ya, saya telah menyelesaikan gitu ya. Jadi diikuti kata ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya present perfect continuous tense. Strukturnya adalah subject, has, have been, tambah verb sama ing. So for example, I have been completing my assignment for the last 3 days. Sorry, I have been completing my assignment for the last 3 days. And then she has been working in this department since 2017. Jadi subjeknya lalu has have-nya lalu been, kasih been karena sudah telah gitu ya. Maksudnya ini benar-benar sudah selesai dan tidak ada impact lagi. Oke, so ini begini maksudnya. Jadi saya ralat ya. Present perfect continuous tense ini fungsinya adalah kejadian yang sudah kamu lakukan tapi masih berdampak atau masih ada efeknya sampai sekarang. Jadi masih kamu lanjutkan sampai sekarang. Jadi sejak kapan sampai sekarang. Jadi for example, I have been completing my assignment for the last 3 days. Ini maksudnya saya telah menyelesaikan tugas saya selama 3 hari. For pakainya. She has been working in this department since 2017. Jadi dia telah bekerja di departemen ini sejak 2017. Ini maksudnya kan yang tersirat itu kan sampai sekarang gitu ya. Dia sudah atau dia telah bekerja di sini sampai sekarang gitu maksudnya. Nah, sekarang past tense ya, ada simple past tense. Simple past tense ini subjek lalu verb 2 lalu atau irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. He completed the assignment. Ini kata kerja beraturan ya, verb 2. Dia menyelesaikan tugasnya, ini maksudnya masa lalu atau yang sudah pernah dilakukan. Jadi mungkin bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa tahun lalu. I read the newspaper. I read the newspaper. Kalau bentuk duanya. Ini yang irregular verb atau yang tidak beraturan. Dia bisa berubah, bisa saja kalau yang regular verb itu tambah ed belakangnya seperti misalnya completed, kemudian apa misalnya borrowed gitu ya. Tapi kalau yang seperti misalnya cried gitu ya, smiled. Tapi misalnya yang bentuknya seperti list read menjadi read gitu ya bacanya walaupun tulisannya sama atau misalnya sing menjadi sang dan seterusnya. I read the newspaper. Ya, ini berikutnya ada past continuous tense. Jadi strukturnya adalah subject lalu tambah was atau were tergantung. Kalau he she it was, kalau Dewi Ayu were, lalu kata kerja tambah ing. For example, he was reading the book. I was going to the park for a morning walk. Sama seperti katanya continuous berarti something in progress. Sesuatu yang sudah atau yang sedang dilakukan tapi di masa lalu ya. Karena ini was, ini pakai was. I was going to the park for a morning walk. Lalu past perfect tense strukturnya adalah subject, had, verb 3. Jadi subject itu I had ya. Had, has sama have jadikan verb jadikan lampau jadi had. I had finished my homework. He had completed his task gitu ya. Verb 3 kemudian had. Has sama have sama bentuknya had. Lalu past perfect continuous tense strukturnya adalah subject, had been, verb ing. Subject misalnya she had been working gitu ya.
Sorry ini banyak iklan karena website orang ya. Example like he had been completing his assignment for the last 2 hours. Nah ini. Lalu I had been playing football since morning. He had been, ya, dia telah menyelesaikan selama ini for ini selama 2 jam terakhir, ya, for the last 2 hours, 2 jam terakhir. I had been playing football since morning. Saya telah bermain sepak bola sejak pagi tadi, gitu ya. Karena ini lampau bentuknya. Lalu yang berikutnya adalah future tense ya. Future tense expresses the actions that have not happened yet. Jadi belum terjadi, or the actions that will likely to happen in the futures. Kejadian yang mungkin bisa akan segera terjadi di masa depan. Its 4 types are described here ya. Jadi akan dijelaskan seperti berikut ini. Simple future tense, structure-nya subject, lalu will atau shall, lalu verb 1 seperti ini. I shall go to the park for walk. I, verb ini subject, shall ini ya. Kemudian go, ini kata bantunya shall, lalu verb 1. I shall go atau I will go gitu ya. To the park for a walk. Saya akan pergi ke taman untuk jalan-jalan. She will perform his duty. Dia akan menjalankan tugasnya. Perform his duty ini secara literal artinya dia akan menunjukkan tugasnya, tapi kan nggak bisa begitu. Untuk penerjemahannya harus menjadi dia akan menunjukkan atau akan menjalankan tugasnya gitu ya. The future continuous tense ini yang in progress tadi subject, will be atau shall be, verb ing plus verb ing. Example, he will be playing football. Ini, he will be playing football. We shall be eating the meal. Oke, ya gitu. Future perfect tense. Oh ya, ada pertanyaan mungkin, Pak, kapan pakai shall, kapan pakai will? Terserah. Tapi will itu lebih sesuatu yang pasti, ya. Jadi yang pasti harus terjadi, harus dilakukan. Kalau yang tidak pasti atau boleh tidak dilakukan itu yang shall. Lebih cenderung begitu. Future perfect tense structure-nya adalah subject, will have, lalu verb 3. For example, he will have played football. I will have completed my assignment. Ya, seperti itu. Dia akan telah menyelesaikan main sepak bola setelah dia makan, misalnya gitu. Jadi ini yang akan datang. Itu dia sudah ini prediktif sifatnya. I will have completed my assignment. I will have completed my assignment once I graduate, misalnya, atau apa gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah future perfect continuous tense. Strukturnya adalah subject, will have been, dan verb ing. Seperti misalnya, he will have been watching the football match for over 50 minutes. Dia akan telah menyelesaikan atau dia akan telah menonton pertandingan sepak bola setelah lebih dari 50 menit. Prediktif juga ya. Ini past future tense. Past future tense ya, strukturnya adalah subject, would, verb. Misalnya, I thought that I would leave in 1 hour. Past future tense ya, jadi gabungan. Ini adalah pastnya, I thought. Saya sudah mengatakan bahwa I would leave in 1 hour. Saya akan meninggalkan dalam waktu 1 jam. Gitu. Past future continuous tense. Strukturnya adalah subject, should be, would be, plus verb ing. For example, I thought that I would be doing my homework all day long. Saya sudah ngomong kan, kalau saya akan mengerjakan PR-ku sepanjang hari. Ya, gitu. Jadi ini pasnya, ini future-nya, ini continuous-nya ya. Ini future continuous-nya. Ini kata keterangan waktu, ini kata bendanya. My homework. Past future perfect tense strukturnya adalah subject, should have, would have, plus verb 3. Should have atau would have ya. Jadi she said that, dia dulu mengatakan bahwa she would have completed her assignment. Nah, gitu. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya. Past future perfect continuous tense sebagai tenses terakhir dalam topik ini adalah struktur, memiliki struktur sebagai berikut: subject, would have been, lalu verb ing. Jadi orangnya, lalu would have been-nya, lalu verb ing. Bisa jadi akan telah, maksudnya gitu nih. He said that I should have been working here for 2 hours by that time. Dia pernah mengatakan bahwa dia ini mengquote atau menyitir perkataan si pembicara pertama ini ya. Jadi dia mengcopy lalu disampaikan kembali. He said that I should have been working. Dia pernah mengatakan bahwa saya
bisa saja akan telah bekerja di sini for 2 hours by that time, selama 2 jam semenjak saat itu. Jadi gitu. Silakan nanti Anda mencoba untuk menjelaskan ya. Ini juga sudah saya kirim ya, apa namanya, 16 tenses ini. Oke, saya simpan sebentar, nanti saya kirimkan ke kalian sebagai pelengkap. Ya, alright. Untuk kalian pelajari ya. Jadi ada 16. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa lalu dengan prediksi. Nah, jadi itu past perfect continuous tense. Alright, berikutnya penambahan materi untuk sinonim. Jadi apa itu sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata. Synonym is something that have same meaning in common. Secara umum dia punya kesamaan kata. For example, ini misalnya ya. Oke, saya dapat ini dari englishstudyhere.com. Menarik. Sebuah infografik. Jadi synonym words begin. Jadi kata begin itu punya sekian sinonimnya ya. Pertama adalah ini sambil saya sampaikan, sambil saya ucapkan, kalian ikuti ya. Comments, create, start, do, establish, found, go ahead, go into, inaugurate, initiate, introduce, launch, lead, make, open, prepare, get going on, kick off, give a start, open the ball, set up, undertake, activate, attack. Nah, itu. Jadi ini bisa jadi lebih cenderung memiliki sinonim yang di kanan, yang kiri juga sama ya. Create, make, start, open, do, prepare, establish, get going on, dan seterusnya sampai yang terakhir launch, attack gitu ya. Nanti kamu latih sendiri cara bacanya. Kemudian berikutnya adalah yang untuk kata funny ya. Funny itu lucu. Farcical, absurd, jocular, droll, amusing, entertaining, humorous, ludicrous, ya, witty, playful, comical, ridiculous, hysterical, silly, side-splitting, whimsical, hilarious, antic, laughable, jolly, silly, lively, nonsensical, pleasant, nonsensical, saya ulangi, pleasant, boisterous, enjoyable. Oke, silakan nanti gunakan salah satu dari atau salah dua atau berapapun terserah dari kata yang ada di synonym words untuk funny ini. Bisa pakai farcical misalnya, I have been so farcical waiting for her misalnya begitu, atau the movie is so amusing that make me laugh and I cannot stop it gitu misalnya. It was very entertaining misalnya gitu ya. Dan yang funny juga sama. I need to commence my startup misalnya. Saya harus memulai bisnis startup saya. I have to commence my startup. I need to lead people to do it misalnya. Atau I don't know where to lead gitu ya. Atau I don't know what to lead gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang harus saya mulai gitu misalnya. Let's start over misalnya. Atau I'm going to open my bookstore misalnya. Saya akan saya akan berencana membuka toko buku saya ya. I'm planning to open my bookstore misalnya. Get going on, ya ini menarik. Ini seperti lagunya Backstreet Boys. Let's get going on gitu. I'm going to get going on that gitu ya. I'm going to get going on that thing misalnya gitu. Saya akan mulai hal tersebut. Oke, undertake ini saya senang kata ini.
kayak pemain WWF dulu Undertaker gitu ya. Orang yang selalu memulai tawuran gitu Undertaker. The one who always undertake the brawl gitu. The undertake ini asik ini kata ini. So I'm going to undertake my business larger and larger. Misalnya saya akan memulai meningkatkan bisnis saya. I'm planning to undertake my business better and better gitu misalnya. Oke. Okay? Terima kasih. Itu untuk hari ini. Kalian pelajari, kalian buat kalimat ya, mungkin 2 saja minimal dari begin, sinonim kata begin dan sinonim kata funny. Lalu nanti kirimkan ke link pada form absen yang akan saya kirim melalui ketua kelas kalian. Thank you for attending this lesson and I hope you enjoy. We will meet again in the next meeting. Bye bye.